يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها السادة الأعزاء، الخطبتنا اليوم ستدور حول يوم العرفة. اتقوا الله واعلموا أن يوم عرفة ليس يوم للنوم ولا يوم للراحة، بل هو يوم شرفه الله سبحانه وتعالى وعظمه. إنه يوم يباهي الله بأهل عرفة أهل السماء. إنه يوم العتق من النيران، ويوم الطاعة والاجتهاد في العبادة وأفضل الدعاء. واجتهد على يخلو نفس من أنفاسك إلا من عمل طاعة أو قربة تتقرب بها، فإنها لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا لساءك ذهابها. فكيف تضيع أفضل أيام الدنيا إذا كانت ليلة القدر مجهولة؟ فإن يوم عرفة معلوم، وإذا كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة، فإن الله ينزل يوم عرفة. فاغتنموا الفرصة واجتهدوا ما استطعتم. جدول رائع في يوم عرفة، وهو يوم واحد في السنة. عباد الله، استيقظوا قبل الفجر إذا كان يوم عرفة. استيقظوا قبل الفجر لتتسحروا بنية صوم يوم عرفة. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده. رواه مسلم. اجتهدوا أيها السادة الأعزاء في الدعاء يوم عرفة بالاستغفار قبل الفجر
حتى تكونوا من المستغفرين في الأسحار وكبروا ولا تنسون الأذكار والتلاوة القرآن الكريم إلى قبل المغرب بساعة تقريبا. أيها السادة الأعزاء، اتقوا الله ما استطعتم في يوم عرفة. Mes frères en islam, toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la bonne fin appartient au pieux et que lui n'a point de représailles si ce n'est contre les injustes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être louée en dehors d'Allah et que Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est et reste le sceau des prophètes. Nous prions que les salutations d'Allah, comme sa bénédiction, restent sur le sceau des prophètes Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, de même que sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Mes frères en islam, ô vous les serviteurs d'Allah, je vous enjoins à vous et à ma personne à la crainte d'Allah et à la soumission totale à ses ordres. Allah très certainement a dit dans le Saint-Coran, je cite, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que lorsque vous êtes des soumis. » Quant au titre de notre sermon aujourd'hui, il tournera autour du jour de Arafat, qui n'est autre que le 9e jour de Zulhijjah. Craignez Allah et sachez que le jour d'Arafat n'est pas un jour pour dormir, ni un jour de repos. C'est plutôt un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et magnifié. C'est un jour pendant lequel Allah se présente entre les gens d'Arafat et ceux du ciel. Et il est un jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, est également un jour de libération des présumés de l'enfer, le jour de l'obéissance, de la diligence dans l'adoration et la meilleure des supplications. Efforcez-vous, faites donc un effort de ne jamais laisser un de vos souffles s'éloigner, sauf dans un acte d'obéissance ou un acte de proximité par lequel vous pouvez vous rapprocher à votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous aviez avec vous l'un des joyaux du monde tout entier, vous seriez triste de le voir disparaître. Alors, comment pouvez-vous gâcher les plus beaux jours du monde, à l'instar du jour d'Arafat? Si, pendant la nuit du destin, que nous appelons communément par Laylatul Qadr, les anges descendent sur la terre, ayant en leur tête l'ange Gabriel. Le jour d'Arafat, c'est Allah lui-même qui descend par sa miséricorde. Alors, saisissez l'opportunité et faites de votre mieux pour établir un meilleur programme pour le jour d'Arafat, qui n'est qu'un seul jour pendant toute l'année. Serviteurs d'Allah, réveillez-vous le jour d'Arafat très tôt le matin
avant la prière de Fajr, bien sûr, comme vous le faisiez avant. Cette fois-ci, on devait accentuer pour nous préparer avec l'intention de jeûner le jour d'Arafat. On se réveille donc très tôt le matin, au moment de mettre quelque chose dans notre œsophage afin de pouvoir tenir toute la journée, et ce conformément à la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'élu, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: jeûnez le jour d'Arafat, en espérant que Dieu expierait l'année précédente et l'année suivante, rapporté par Muslim. Faites beaucoup d'efforts en matière d'invocation le jour d'Arafat. Demandez à Allah, le Tout-Puissant, de vous pardonner avant la prière de Fajr. Vous ferez partie des gens qui demandent constamment le pardon à l'heure de Sahur. Dites beaucoup le takbir, le tahlil, le tahmid et le tasbih. N'oubliez pas vos invocations quotidiennes et même la lecture du Saint-Coran avant la tombée de la nuit. Commencez la supplication avec humilité. C'est ce qui fera de vous les exaucer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour d'Arafat est consacré pour les prières. Le jour d'Arafat est consacré pour la demande de la rémission de nos péchés. Le jour d'Arafat est consacré pour la demande du bienfait ici-bas comme dans l'au-delà. Mes frères en islam, nous ne devons pas lâcher, sinon nous aurons perdu une grande opportunité pour nous rapprocher à notre Seigneur, le Seigneur du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de vivre jusqu'à demain et après, qu'il fasse que nous vivions aussi longtemps que possible dans la bienfaisance. Car le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui gagne la longévité et qui fait du bien. Qu'Allah nous garde et qu'il nous guide sur le droit chemin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كوبيا مالوم باغير مامبا دان زان إسو دادو وني دينا خالي تورغانا ددي سانورو دالا صلاتو بكرا زولو سوسي يلكندالي عندي بويني إورو عندي بنا رفينا إروزي عندي محمد صلى الله عليه وسلم نادي على غريمانغي نادي صحابي وا نو بارغا كتابن بلنا وكازولا نال كياما سم سويو ماكفينا ددي خطبه كدانا كي يادا سيدي سيسو to bunun deni dara ni diga bum bozri ni so deni dara esiru ko konde se asida voz radio bi di chili so bela borona de khutuba kedamana rodu chenu ba ya zul hijja ede o kenire kenabele chiri kedamana do o bi ba ya be se Eidil Adhana sofozi chelera dada hutuba se dise so
اتقوا الله إني صدني داري واعلموا أن يوم عرفة ليس يوم للنوم سديودي تلسسي عرفة وري بدك دون دي وري بلادوك بدك فزر دي وري بل هو يوم شرفه الله سبحانه وتعالى وعظمه أما ورد عندنا دجاورو إني سورك وانوا على ده ودوزر نجى ورو إني سوال ده تشري ngo ودوزر نا بلا بدي أورا عرفة ده أورا كه سبلا بدي أورا دادو سورك واني والزيدي إسي فاطمة دابك آدما إذا يوم هذا سلندي أنا ده ملاك هوا سسورة لندنا دلاري كورو إنه بنجان إراو بابang مانو سبادو إن مني نجا بتشاوي بلا بده أورا ملا ويوم الطاعة سورة لندنا جا بوت ده أورا جا إبادة دي يوم تنجلي ردو سورو كواني والاجتهاد في العبادة بلا دوغا دغه ورو ندي ايروالن كو كاري نا اسودي بوتالن نغه وافضل الدعاء بك دغه ورو ندي ايروال زوري سولوند نغه سولوند رباتا بلا بوغو جوندا سسيروبا وني لكو كاري عرف داوره يسير لكو كاري بكا دده وزير ندرو ekolo fala bedeke bezo eso de bauta de tumerada biko konde bede de drama bika bedeke ro bok di chele tumero inde sir ladana eso narada etel nadana sese abgero wana alher na kurduniya da nga ke dalang ichake way sewa zawanyim belaga do abgero da sunala karge chiri de woro e de do rose woma bege la kardinana ba zawanyim so ketira duniya de kawawa ate dolidende da zawanyim beti weli kuna a isoro ko bone de da mana kuru kidam bizidu ya alher duniya na lahira na ke dolidende da za tanyim naga se idha kanat laylatul qadri abge laylatul qadri faqtida majhula kige wuro wonde da sikanage kama narutan dile sura dinage lilatul qadr wongonde dan jaade kige wo fu kada zanga da ina ba rasul sallallahu alaihi wasallam wala da furuna fa inna yawm arafa ma'lum isa ama arafa da wurana kala kige wuro wonde bawni ngani danage وإذا كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة أبقى ليلة القدر ده نفوهم ده ملائكة ورنغوين قديم لا دروزي فإن الله ينزل يوم عرفة سيسورك وانتنين قدينكو عرفة وري بدك ملائكة وغسي كدير بيلنا سسي باوني چاري دي nyoze ide program wo kise chona ki chere arfa urana baka bangu tirnga ilanya da fofo so emunye de solonde baka kunye de wukata kama beler nga da wura kurun daga de ke umbiya na len do se ame veti sinje chere ma bizimo yu ese blame de wura de asuba bila kama taru kurdasam anya kurdasanya de gaduro ndi sare nyalle zende na fulawa mele ye di sare bitena na niya sisum voka arafa de fokte rasul sallallahu alaihi wasallam we verida ton we verida sase siyamu yawmi arafa ese arafa de wura de fokte أتصب على الله سبحانه وتعالى
أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده بانغالي كيسي بنجن إرو إذا الهاتوا يستوون توا يسي بنو إدانا بنو إني إيوا إدانا رواه مسلم إمام مسلمين ده ترى داعي حديثي كنا كوه سسدلا كو كارنا سلوندي أرفاوره دلا استغفار دسم ناننا أصبا إلا دو كردسة سونا بلا نيالن استغفار وربطا حتى تكونوا من المستغفرين بالأسف الأسحار على بلا إرو إسو ومبابلن استغفار سار دي زمان نبلوتا كما ردو سوروك ونوان مسوا بالأسحار هم يستغفرون إسي ومبسوا سوء الجنة نكده كجوني دانا بنا بلا ومبا سار دي زمان بلن استغفارنا سسيدي چار ردر لا تكبير ودبتا دوكو كون سوني دي أذكار وانتدا بلنتنا أذكار الصباح وأذكار المساء بشار ردر التي وتلاوة القرآن الكريم بلا دوكو سونا أرفاورة كلا قرآن يو بلا قرآن جدا دي تمر دنغالي أرفاورة de kala ke hali bu kon be kanyazo wakati kolomuna bu mo be tala ya de magaribi denge de charra de asad solo sodo fuzra de obe be kadam mede be kadan zolo iso be kadon gori da fuza obe da zolo da do sauru ko wanese billa nan na ciri magaribi italana bandu da baba mu be de solo ndina bolota dadu sauro kubani dezi lazim wumbi fina bana bada bila sauro kubani wa jada alfa kubani na arsi matonna ngasi ya rab madu iso ina azumati zunubi kasrata abige nyana smede yisitwa dro falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu moyu madalega sese nyo sonye de kijamu wo do ngen damata in kana la yarjuka illa muhsinu abige naro tanga bisi nyo sonye jo wanja dinye de kunyo nire fa sede kazo landa fa biman yaluzu wa yastajiru almujrimu abele weni joge anyin doma se bese na bacha kunyo nire weni joga subo be mede adu ka rabbi madu soru kuman manzulunya kama amarta tadarrua engina wumbi yala da furu na mafuze made obe memedi azanda fa iza radabta yaddi faman za yarhamu madu soru kuman abigenye desma ndumende sindamuma weni sikutina ne kunyondro narfa sebeze ne kunyom mali ilayka wasilatun illa raja mavena da gbona da na durus mabisna megeze magazo majame da lafiya fa sema gabisinyo sonyojo wajamilu afwika thumma inni muslimu belado ga so mendez na umbina ganye da kijamu da circirenge so be manya zanda mafuzuma de obe menjelinya mendi yumti menjelinya belaga mi bozra dampa wani episi sojo wa medi anya bisi sojo nya medi tombian na bana badakawa bawun wana la karwa be zele almon be jazbana na medra ko junda abige nya ja tonga bodonya bo tolokolo koda subo suti aguma angini nya medi biladu no soru ko wani zanda kama dan ja ton wa bi do ben da ya ni da yan zulmin talina na tada daranga de gay srage bilna alfa cheni de tontana wa matu medina da du sona bawni ina de tada si ya rab madu so in azmat zunubi kasrata ولقد علمت بأن أفوك أعظم
إن كان لا يرجوك إلا موسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم جمع مالو مغري مبا دلم بيزي دي تيمي باركنا كروزا سيدم فير مي إنغني أبي جاي فوكي تشري ده ورا مغبي ده كيف نوسيلنا كيف نغبايا يوم الأضحى عيد الأضحى جينغارون كده يا كلاه يا نمله جينغار كينغنا بزي سوغنا نبمو بطدي بروغدادو سورو كواني سفصل لربك وانهر اسسيانيا دو بكان دودي بيلا نفو والله بيزن والله إرو دينالو دونا نينكا كلام بيننا نو والله بيزن سلنا نراكون كلام بيزن سنوانا تلاتي دانا كروغي أسوا فدادا وينينا ولا نالا هيا إرالو بيوان بيزبا تبالا نو إرالو بيوان بيزبا تبالا راكم أما bumboze dabaki ninkaya fewya ninkaya nawya rakum sellabelana enade en vorata bel waziri edam bere edake ku dondo edake boro wanga mu warke fanan alafiyanne gabongona basi nyovo kenya dana abige tere jingarore irudu chende ufura mele chiretite ala de ure wombu anna munaga sidede ndi womba barga subhanallahi yana bedendi halba kale idi wakona abali bende idi bandari da du sawru kwani Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ألين قدلا إددا يندلق دينجو نافلا في يبما يلم بلا يندري صو بدك نار ولا نكون يندسي يدتن يلم كباون ولا نجي بلغ سنة من بما بلا بدي الله علي الإمام كوني الإمام أجان تلنا بدن غس كبرا بدايا بدن غس كبرا الإمام أندلو سو سيدنا تكبيرا وترو لتوزو ركا كدانغي تكبيرا لبه بكو يوزن تكبيرة إحرام بيلي لتوزو نا إكلا سورة الفاتحة أو إدى سورة الفاتحة ومبيزي كلا سورة آية كيسو أبوزي چلينا أو إكلا سورة الأعلى ركا كدانغو إدى ركا سيلنجي وانغالي ولن تكبيرا ترو لدو بمعنى نتنوى نكوكوركو بيلي لدو أو علميدو من لم نانينا مو كلا فاتحة نا كلا سورة الغاشية أو سورة ونكي سوا فوزيا آية ونكي سوا فوزي چلينا أو إدهغا ميلا سلما من هاي وانغرو إلا خطوبة يزدال لندونا يقول مي ngini se todina ngini se tarana ngini se chona dama jingari dana na limamu bu todi de fewu rozige so do se fasolli li rabbika wanhar se yando nan dodi abige nya fun dodi ge de idi ya bena lahia kalaga rasul sallallahu alaihi wasallam o do su no dodi ge obo kaze sona e baz todi bimana emu fewu kfalo e todi lele do mi ga ze idi bitte bala utuba bitte limamu ko do mi go ke gbem min ga dari soro do kam gare
amam dongo bonan bawun kimi de na kana no baw na kurda banga mun bona hale ibu etalami de zada e tode mi de da ba wonti so abuzi chilimena abege mi dode sese fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa ta'imul qani'a wal mu'tar afana da banyo dode kana ke ve ke zemele bi vege na be easy bi de satige fatimul qani'a wal mu'tar bi de zaman kingna fakulu minha min di bida mun do bida na emo ichele wo mbaba solo na saro na emo ichele wo mbaba we solo na kujo biliti na dozo se to me de lahia sonna folo mena me de ali folo kana saro folo kana na kelaga ba ya kujo bringa no be de kemalo mo badlana yana yam vawe umba ya lahia na mele buko kombe la sisi momede feumo na ekele alfa mohamed ajeyi dene bukala bele abe la bele be bisiriyam mele ese lan yanalu allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum esoro ko wane se som bidanga dalay mujo bidaka mu dandi azima me bira dana bidaka mu dandi bidanga dalay mujo ama mi de so zero wende di yele milizimili de e kamuna daba belana kelege mo Allah bukata bi yel na jamo malomba girmamba de jingar dendi ki be kadana daza de dendi jingar dambi sajima de jingar wa danyo bidezira de jingar halal ga bendi. Nous allons ramasser ça en français. Nous venons de dire que nous n'allons pas quitter notre chair que voici avant de vous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire après-demain. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la chance d'avoir une bête quelconque que vous avez déjà attachée dans votre maison, soit un mouton de 6 mois révolu, soit une chèvre ou un bouc d'1 an, soit un bœuf ou une vache de 2 ans, soit un chameau ou une chamelle de 5 ans que vous avez pu acheter et attacher chez vous. Le lendemain de Arafat, c'est-à-dire le 10e jour de Zulhijjah, c'est le jour de la fête que nous appelons communément par la Tabaski. C'est le jour du sacrifice. Le matin, nous sortons en train de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, en direction de la place indiquée pour la prière de circonstance. Une fois arrivé là, il n'y a pas de prière surrogatoire. Nous prenons place en train de répéter ce que je viens de dire, en attendant que l'imam arrive. Quand l'imam vient, on ne fait pas azan, on ne fait pas iqama. L'imam va ouvrir la prière avec 8 takbirat, c'est-à-dire 7 takbirat plus le takbirat ihram, ça fait 8. Et il récite la Fatiha et la fait accompagner par une sourate ou bien une partie du Coran qu'il maîtrise. Le deuxième rakat, il prononce 6 fois le takbir, c'est-à-dire 5 takbirat plus celui qu'il s'est levé avec. Ça fait 6. Il récite la Fatiha et la fait accompagner par une partie du Coran ou bien d'une sourate qu'il connaît. Ça fait partie de la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récite Surat al-A'la pendant le premier rakat et Surat al-Ghashiyah le deuxième rakat. Après, il prononce son khutbah que nous appelons par le sermon.
Après cela, il immole sa bête. Chacun maintenant pourra faire ses aumônes et repartir chez lui paisiblement par un chemin autre que le chemin qu'il a emprunté pour arriver. Il continuera à faire les takbirats. Parce que les takbirats dureront 3 jours encore d'affilée. Mes frères en islam, arrivés à la maison, nous égorgeons notre bête conformément à ce que la sunna nous a indiqué, c'est-à-dire qu'il faut aiguiser bien la lame de votre couteau avant d'égorger votre bête. Une fois égorgée, vous attendez qu'elle soit morte, complètement et inerte. Là maintenant, Allah nous dit que فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, lorsque elle s'immobilise sur son flanc, en ce moment, vous mangez une partie, vous faites les aumônes d'une deuxième partie et la troisième partie, vous donnez en largesse, en matière de largesse à ceux qui vous côtoient, ceux qui habitent à côté de vous. Maintenant, vous avez sacrifié votre bête conformément à la tradition du saint prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Jamo malomba da zulu so adal nada binji ital nada bezik fasi wa adal nada binji ital nada bezik fasi so ruku wani eseda la fea so fada kujunini so lezeda ala fea so fuda asiri dunia na lakhira so cheda de da isa iswa e mada al jannabiya lota so edu de la do al barka so se ke ala fea da zolo da du soro ku wane se e fada arziki wonki don bodo du so den bawdana e so fada halale e so e beda haramu e so ilada arziki dina. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma la tu'adhibna fa anta alayna qadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihi al-maqadir innaka ala kulli shay'in qadir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين حرام. اللهم باعد بيننا وبين خطايا. اللهم باعد بيننا وبين كفر. اللهم باعد بيننا وبين شرك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.